إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، قرآن کے صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، صحیح پہنچانے اور صحیح پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیے، جس تک پہنچے اسے فہم عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، دوسروں کو پہنچانے میں دلچسپی عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا یونٹ سورہ بقرہ کا انشاءاللہ آج ختم ہوگا، 4 آیتیں باقی رہ گئی تھی۔ کل کا چیلنج نہیں ہوگا، میرا بھی چیلنج ہوگا۔ چلیے، یہ 20 کا ایک یونٹ ہے، اس یونٹ کے انالیسس کئی بار کر چکے ہیں، آج مزید اس انالیسس میں وقت خراب نہیں کروں گا۔ ہاں، البتہ پورے 20 آیتیں ہونے کے بعد ایک کلاس بہت تیزی سے انشاءاللہ اس کی تفسیر، وہ لوگ جو صرف تفسیر سننا چاہتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ چلیے، یہ آیت نمبر 4 کا ایک گروپ ہے، یہ آیت نمبر 17، 17، 18، 19، 20۔ 17، 18 دونوں ایک ہی اس بات ہے، اور 19 اور 20 ایک ہی بات ہے۔ چلیے، اقبال سے شروع کرتے ہیں، بہت لڑتا ہے میرے سے۔ چلیے 17 پڑھیے آپ جلدی سے۔ مائک کھولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اس میں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ في ظلمات لا يبصرون۔ ویری گڈ۔ چلیے، مثلهم مثال ہے ان کی، کمثل جیسے کہ مثال، الذی وہ جو، توقدہ نار ہے، توقدہ جو ہے وہ روٹ ورڈ وقدہ، کیا میں نے کسی چیز کو آگ کو جلانا، نارن آگ کو جلانا۔ فلما پس جب، اضاءت روٹ ورڈ ہے اس کا ودا، نہیں واقعہ آ گیا، واقعہ سے ادا دا روشنی، ضیا بھی کہتے ہیں نا واپس اردو میں، اسی سے ضیا، سورج کی ضیا، روشنی کی ضیا، اسی سے ہے دا۔ پھر اس میں تے کیوں ہے؟ جلدی جلدی، نار کی، شاباش، ویری گڈ ویری گڈ۔ چلو، ہاں، ماحول ہو، یہ تو ماحول جیسے اردو میں ماحول الگ چیز ہے، الگ چیز ہے، ہو لہو الگ چیز ہے۔
है ना, वो माहौल अलग चीज है। माहौल जो होता है वो दैट इज द एटमॉस्फेयर, right. लेकिन ये माँ उसमें बनाया उसको वही मुरक्कब है जो उर्दू में माहौल है ना, वो भी यही वाला है, मैं समझता हूँ। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो एटमॉस्फेयर है लोगों का जो माहौल है उसके लिए, लेकिन ये दो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। एक माँ है हौलहू, उसके इर्द गिर्द, उसके इर्द, आस-पास, हाँ उसके आगे। हु किसके लिए आया? उस नार के भी, तो उस नार के आस-पास। नहीं आता, नार के लिए हु नहीं आएगा कभी भी। हाँ हाँ, वो आदमी के लिए जो आग रोशन किया। चलिए, वेरी गुड। हाँ, ओके, ज़हाबा, ज़हाब अल्लाह, ज़हाबा तो रूट वर्ड ही है। वेरी गुड। क्या मायने उसके? ले लेना किसी चीज को, वैसे ज़हब तू के मायने भी क्या है, जाना मैं भी है। जाना, लेकिन यहाँ पर ज़हबा ले लेना, हासिल कर हाँ, लेना, तो ये अल्लाह। दोनों में क्या रिश्ता है? ज़हब अल्लाह, ज़हाबा फेल फाइल है और तो फेल माजी है, अल्लाह जो इसका फाइल है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बिनूरिहिम, उसके नूर से, उसकी रोशनी से। वो तरकहुम, और तरका मतलब हटा देना, छोड़ देना, हाँ, हम उनको, फी ज़ुलुमातिन, फी ज़ुलुमातिन, तरका के मायने क्या है? तरका मीन्स उसका रूट वर्ड रका, तरका। वेरी गुड। तरक कर देना। हाँ, और उनको तरक कर दिया, छोड़ दिए उनको, फी ज़ुलुमातिन, फी ज़ुलुमातिन, ये अंधेरे में, ला युबसिरून, नहीं वो देखते। वेरी गुड। चलिए, अब देखिए क्या समझ में है ये मिसाल? कौन बता सकते हैं? इकबाल ही बताना बताओ, या फिर कोई और शिफ्ट कर ले सकते हैं, अफसार या दानिश, या फिर हमारे शायर या आसिफ, या फिर साहब। क्या समझ में आ गया मिसाल? मिसाल है जैसे कि उनकी जो आग जलाते हैं, फिर रोशनी होती है, फिर आप दानिश आप बताएंगे जल्दी से? जी मैं कोशिश करता हूँ इसके जल्दी ऊपर। जल्दी जल्दी। लिंक इसका पीछे वाली आयत के साथ ही चल रहा है थोड़ा, जिसमें उन लोगों के जिक्र करते हुए मार रहे हैं जो अपनी तई बहुत चालाक बनते हैं, अपनी कोशिशों में वसाइल मुहैया करके कामयाब हो जाएंगे। उनके बारे में मिसाल दी जा रही है कि इनकी मिसाल उस शख्स जैसी है। एक मिसाल दे दी कि एक बंदा फ्यूल करता है फायर को, आग को रोशन करता है। अब वो अपनी तरफ से रोशनी करके बड़ा खुश हो जाएगा कि मैंने तो अपने अंधेरों को खत्म कर दिया है, मैंने अपने मसाइल के साथ अपने मसाइल को हल कर लिया। अब उस पर फिर एक ये कहीं से तफसीर पढ़ के बोल रहे हैं या सिर्फ अपने जहन से बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं चल, ऐसे नहीं बोलने, ऐसे नहीं बोले, वरना फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अनलेस वी हैव द बैकग्राउंड ऑफ सम तफासिर, हम वैसा जो नहीं, वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और कोई साहब जो थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब के सामने तो पूरा दफ्तर खुला हुआ है। चलिए चलिए डॉक्टर साहब बोलिए। ये मिसाल उस इंसान की है जिसने नफे की बजाय नुकसान हासिल कर लिया, तो उसने नफे की जगह नुकसान खरीद लिया। तो ये इसी तरह है। अंसारी है डॉक्टर साहब की आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब की आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो आप खोल दीजिए अपना माइक। आप उसकी वजाहत कर दीजिए, मैं तो नहीं बोलूँ माइक। जल्दी जल्दी, मुझे चाह रहा है तो इकबाल को चैलेंज बस करो। इतनी सी बात है कि एक इंसान ने नुकसान खरीद लिया नफे की बजाय, गया था वो रोशन करने उस माहौल को और उसमें रोशनी करने, लेकिन अल्लाह ने उसकी रोशनी दे दी और अंधेरा हो गया जिसकी। तो ये मैं बोलूं? किसी कर रहे हैं? मैं बोलूं? जी आप बोलें। जी चलिए, आप बंद कर दीजिए। अब सर कुछ बोलना है जल्दी। वो अंसार कह रहे थे, अंसार
नहीं वो तो कह रहा था तुमको कुछ बोलना है इस ताल्लुक से, इस आयत के ताल्लुक से मिसाल क्या है? बाबा ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है। वो किसी कैसे सितारा देखते हैं अंधेरी रात में, वो अपना रास्ता का यूं करते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं होती तो ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती। अच्छा, ऑनलाइन में कोई अभी हाथ उठाया था फिर हाथ ड्रॉप कर दिया। मैं हूँ। हाँ बोलिए। ये आयत कंटिन्यूएशन है, पहले जो है ईमान वालों का जिक्र हुआ, फिर काफिरों का जिक्र हुआ, फिर मुनाफिकीन का जिक्र हुआ। तो इसका समअप है ये आयत जो है, ईमान वालों का तो जिक्र नहीं है इसमें, लेकिन मुनाफिकीन, काफिरों और सबको मिला के ये जो भी इनकार किए थे उसके बारे में एक मिसाल पेश की जा रही है कि ये तमाम लोग जो है उस तरह हैं जैसे कोई आग जलाए फिर जो है, तो उसका कंटिन्यूएशन है। अच्छा, और कोई है ऑनलाइन? कोई है? 1 2 3। चलिए, देखिए बहुत रिच आयत है, ऐसे सतही बात नहीं है, अल्लाह का कलाम है। सबसे पहले तो हमको तमसील और तशबीह में फर्क मालूम करना है। तमसील यानी मिसाल क्या होती है, और तशबीह जो होती है, कुरान में तमासील भी हैं, मिसालें भी हैं और तशबीहात भी हैं। किसी चीज़ को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तमसील या मिसाल और तशबीह में क्या फ़र्क है? कोई बता सकता है? ये तो उर्दू की बात है, अरबी की बात नहीं कर रहा हूँ। मिसाल में और तशबीह में क्या फ़र्क है? या मसलहुम से शुरू हुई। मिसाल में एक वाकया बयान किया जाता है और तशबीह में एक एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी को जो किसी एक्शन को गुड लाया जाता है एक दूसरी चीज के। गुड, यानी मिसाल किसी वाकये की दी जाती है। मिसाल में तशबीह भी होगी, लेकिन तशबीह में मिसाल नहीं होगी। तशबीह में मिसाल नहीं होगी। जैसे किसी ने बिल्कुल बचकानी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई बच्चा है, वो कभी ज़ू नहीं गया और शेर को नहीं देखा, और आपसे पूछा कि शेर होता कैसे है, तो उसके जो पेरेंट्स है या टीचर है उसको बताएंगे उससे रिजेम्बलेंस रखने वाली कोई चीज़। क्या है वो? बिल्ली है, बस ऐसे ही होता है, लेकिन फिर और उसके मजीद इजाफा करेंगे, इसलिए इसकी साइज ये है, उसकी साइज ऐसे होती है, इसकी ताकत इतनी है, उसका शिकार ये होता है, उसका शिकार क्या होता है। दिस इज कॉल्ड तशबीह। अब मिसाल जो होती है अब मिसाल दी क्यों जाती है? मिसाल दी क्यों जाती है? ताकि उनको सबक मिले कि पहले जो मिसाल दी गई उससे सबक हासिल करो, कंपेयर करने के लिए। नहीं, मिसाल देने की जरूरत कब पड़ती है? समझाने के जब एक्चुअल सिचुएशन हम पूरा जो है, जैसे अभी आप बताए कि शेर को बच्चा देखा नहीं, तो मिसाल देते बिल्ली की, तो एक्चुअल मिसाल नहीं है, वो तशबीह है। उसे अच्छा, तशबीह कहेंगे। मिसाल पूरे वाक़ये को लेंगे तो वो मिसाल होगी। मिसाल में तशबीहात होंगे, लेकिन तशबीह में मिसाल नहीं होगी। ठीक है, देखिए मिसाल एक चीज है जो हमारे सामने है, उसको हम उससे कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे से दूर है, जो हमारे सामने नहीं है। वी वांट टू explain the thing that is not in front of us with something that is in front of us. ये होती है मिसाल। वो चीज जो कहीं गायब है, वो गायब को समझाने के लिए कोई हाजिर की मिसाल होगी। देखो ये ऐसा है। वो जो गायब वाली बात है वो भी ऐसी ही है। कुरान में बेशुमार मिसालें हैं। और एक पॉइंट ज़हन में बहुत अहम है रखिए कि कुरानी आयतों को अगर हम क्लासिफाई करें
उनकी कैटेगरीज बनाएं तो पहले मेन 2 कैटेगरीज बनते हैं। और कुरान में खुद जिक्र है सूरह आल इमरान में कि कुरान में जो आयतें हैं क्या है वो अफसर मोहकमात और मुतशाबिहात। मोहकमात माने वो क्लियर आयतें जिसमें डूज एंड डोंट्स हैं, अंबिया के किस्से हैं, अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो रोजमर्रा हम देखते हैं, खुली हुई आयतें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ मुतशाबिहात भी होते हैं जिसके अंदर शक पैदा होता है, तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को रोका कि मुतशाबिहात में बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना है, बल्कि उससे जो सबक अल्लाह सुब्हानहू तआला देना चाहते हैं, जो बात समझाना चाहते हैं, उस हद तक उसे समझ लो। मुतशाबिहात की एक मिसाल जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल पर कि आप मुर्दों को जिंदा कैसा करते हैं, तो अल्लाह ने पूछा क्या तुमको यकीन नहीं है? कि कल तो कल तत्मइन्नुल क़ल्बी, मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ। खैर वो सबसे हमको बहस नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ठीक है, तुम्हारे दिल को इत्मीनान चाहिए तो 5-4 परिंदे जमा कर लो। इसमें एक मैसेज है कि अल्लाह बताना चाहते हैं कि मुर्दों को जिंदा कैसा करें। अब लोग उसके अंदर सफ़ों काले करेंगे कि वो 4 परिंदे कौन से थे। इट हैज नो वैल्यू, वो मुतशाबिहात में है, उसकी खोज में मत पड़ो। कोई भी थे XYZ, लेकिन अल्लाह ने ये बता दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि उनका कीमा करने के बाद भी मुख्तलिफ पहाड़ों पे रखने से चूंकि वो लागू हो गए थे और उन्हें आवाज दी और वो आ गए। सूरह कहफ आप पढ़ते हैं, वहां पर ये कहा गया कि वो कुछ लोग थे। उसमें एक मैसेज अल्लाह सुब्हानहू तआला देना चाहते हैं कि जिस पे मेहरबान होंगे उसको बचा लेंगे, उसको कुफ्र में जाने से बचा लेंगे। उसकी एक मिसाल है। अब लोग वो सब छोड़ के, वो कितने थे ना, वो 4-5 थे, 6वां उनका कुत्ता था, 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, 8 थे, 9वां उनका कुत्ता था। ये मुतशाबिहात, ये मिसाल भी ऐसी है कि ये मुतशाबिहात में से है और जितने मुफस्सिरीन हैं उनकी राय अलग अलग है। अब मैं आपको बहुत राय हैं, लेकिन उनमें से कुछ 2, 3, 4 आपको बता देता हूँ। तस्वीर आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग। हमको कोई हक भी नहीं है राइट और रॉन्ग का, सब में कुछ ना कुछ मायने निकलते हैं। चलिए, आपने ये कहा कि ये इस तरह की मिसाल है कि एक आदमी ने आग को जलाई, तो उस बिनाई ले ली, तो उसको वो नजर नहीं, इस तरह से को और वो नजर नहीं चाहिए। चलिए, मैं वही सारी चीज़ों को आपके सामने ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये 2 आयतें एक साथ चलेंगी, इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरे पे कोई टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, एक ग्रुप वो है जो इस आयत को, जो पिछली आयत हम पढ़े हैं कि वो कालू आमन इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनु कालू आमन्ना कहते इज़ा खलो इला शयातीनिहिम, वो कहा था। ठीक है, तो ऐसे यहूदियों का एक ग्रुप है, तो उन्होंने कुछ थोड़ी देर के लिए उनके लिए एक रोशनी हुई, उसमें मोमिनों के साथ मिले और कहा कि आमन, और फिर वहां से हट गए तो फिर अंधेरे में आ गए, एक ग्रुप।
دونوں مثالیں ہیں, 2 مثالیں آ رہی ہیں, 17 اور 18 میں ایک مثال ہے, 19 اور 20 میں ایک مثال ہے. اب اس کو مختلف گروپ سے, ایک گروپ ایسا ہے جو اس کو پورے یہودیوں کی تاریخ کے اوپر لا کے نافذ کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو روشنی جلائے تھے وہ ایک عرصے تک باقی رہی, لوگ ہدایت پاتے رہے, پھر اس روشنی سے وہ آنکھیں چرا لیے, ان کے تمام تعلیمات سے ہٹ گئے, تو یہ ذہب اللہ بنورہم. ایک کہتا ہے کہ جو یہودی آئے تھے مدینے میں, کیوں آئے تھے, کیا ضرورت تھی, وہاں کیا معیشت بہت اچھی تھی, امریکہ تھا مدینہ, ڈالر بنتے تھے وہاں پر, آنے کی وجہ کیا تھی اب سب کو معلوم ہے. انہوں نے تورات سے یہ نکال لی تھی تمام اس شہر کی نشانیاں جہاں پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اسی کھوج میں وہاں پر آئے تھے. اور جب وہاں پر آ کے رہے تو کافی جنریشنز گزر چکے تھے, مقصد وہاں آنے کا فوت ہو گیا تھا, لیکن ان کو معلوم تھا کہ ان کے آبا و اجداد کس لیے وہاں آئے. Are you following my point? وہ معلوم تھا. اس کے باوجود جب وہ چراغ جلا تو اس سے پھر گئے, اس سے پھر گئے. تو ایک گروپ وہ ہے جو صرف یہودیوں سے اس مثال کو جوڑ رہا ہے, لیکن ایک گروپ وہ بھی ہے جو تمام کفار اور یہودی یا اہل کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے ان سے جڑا رہے ہیں. اب دیکھیے اس میں ایک بڑی باریکی ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں گا, آپ نے ترجمہ کرتے وقت اس کو نہیں محسوس کیا. وہ باریکی اب ذرا غور سے اس آیت کو دیکھیے. تھوڑا سا میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں, مثلہم میں ہم کیا ہے, پلورل ہے سنگولر ہے, یہ پوچھ رہا ہوں, پلورل ہے, ٹھیک ہے. الذی کیا ہے, سنگولر ہے. اور استوخد نارن, کوئی ایک آدمی جلا رہا ہے یا کئی لوگ جلا رہے ہیں, ایک آدمی جلا. یہاں پر مثلہم ہے ان کی مثال. میرے پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں آپ, مثلہم ان کی مثال. یہاں پر سنگولر ہے, ایک آدمی ایک آگ کو جلایا, اور اس کے بعد پھر یہ ہو لہو سنگولر ہے پلورل ہے. اتنی گرامر تو برداشت کرنا پڑے گا, سنگولر پلورل واحد جمع, وہ واحد ہے جمع ہے, واحد ہے. اور اس کے اطراف کا جو حصہ تھا جہاں وہ میسیج لے کے آئے تھے وہ روشن ہو گیا, ہدایت. اب اس کے بعد ذہب اللہ, اللہ لے گیا, نورہم سنگولر ہے پلورل ہے, ترکہم سنگولر ہے پلورل ہے, لا یبصرون سنگولر ہے پلورل ہے. اب یہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ بات پلورل کی بھی چل رہی ہے, بیچ میں ایک سنگولر واحد بھی آ گیا جو آگ جلائے. تو بعض جگہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میرے سے بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی, سب بشر ہیں. تو ایک آدمی جب روشن کیا, سارے لوگوں کا نور اللہ تعالیٰ لے کے گئے. بات سمجھ میں میرے تو نہیں آئی. تو مزید ریسرچ کرنے سے پتہ چلتا ہے ایک گروپ ہے جس میں صحابہ بھی شامل ہیں کہ یہ ایک نبی کا کام ہے کہ روشن کرنا. روشنی جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہوتی ہے جو کسی نبی کو دی جاتی ہے کہ یہ حق ہے, یہ حق تمہارے تمام امت میں پھیلا دو جس امت کی طرف تم کو بھیجا گیا. پوری تاریخ کور کر رہا ہوں میں, آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے آگ کو روشن کرنا. اب اس میں سے 1 2 3 کہیں 5 کہیں 10 اس روشنی سے متاثر ہوئے اور پکا ایمان لے کے.
बाकी सब ने उसको इनकार कर दिया। वो तरकहुम फी ज़ुलुमात, वो प्लूरल है जो जा रहा है। अगर उतनी दूर नहीं जाते हैं तो एक ग्रुप जो है वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को कहता है कि आपने एक नूर जलाया, हिदायत जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया था कि ये नबूवत का है, पैगाम है, ये मेरा कलाम है जो लोगों तक पहुंचाओ। ये है इस्तौखदा नारा अल्लज़ी सिंगुलर के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोशनी रोशन की और उस रोशनी का कुछ तो असर हुआ कि अतराफ का माहौल रोशन हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? आसिफ किस खोज में हो? आयत कोई देख रहे हो या कुछ और देख रहे हो? वो मानो में मत जाओ। अभी बहुत ही गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और समझना है तो ऐसे समझो एक मिसाल है, नहीं ऐसी कोई मिसाल नहीं है। एक आदमी रोशन कर रहा है, रोशन करना किसी और का काम नहीं है सिवाय नबी के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी और रसूल हैं तो आपने मदीने में मक्के में दोनों जगह वो आग रोशन की, वो हिदायत की आग थी, अल्लाह का कलाम था। और उससे लाजमी बात है कि अतराफ का जो माहौल था वो रोशन हुआ, कुछ लोग समझे भी, और बिल्कुल फौरी, जैसे मदीने में भी अब्दुल्ला बिन सलाम और दूसरे यहूद भी थे, एक ही लम्हे में ईमान लाए, दोबारा दूसरे थॉट की जरूरत ही नहीं थी। जब उस कलाम को सुना तो ईमान लाए। मक्के में भी ऐसे ही हुआ कि कलाम को सुना, ईमान लाए, मान लिया कि यह बशर का कलाम नहीं हो सकता। तो जाती मफाद के लिए उस कलाम से दूर रहना चाहते थे, वो ढंडोरे लेके सीटियां बजा के नाच गाना करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाते थे, कहीं आपकी बात सुनेंगे, वो रोशनी का असर कहीं दूसरों के ऊपर हो जाएगा, तो लोगों को रोकते थे और ये कहते थे कि इनकी बात सुनना भी नहीं, अगर सुनेंगे तो ये बिल्कुल जादूगर हैं और उनके अंदर ऐसा जादू है कि उनकी बात में तुम भी है। उससे पहले रोकते थे कि नहीं सुनना, फिर भी तौर पे एहतियातन बाजे और सारी चीजें लेके निकलते थे कि कहीं आपकी बात वाज़ेह तौर से लोगों तक नहीं पहुंचे। तो ये मिसाल जो है ये अंबिया की या खास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रोशनी कुरान की रोशनी है, या तमाम अंबिया जो पैगाम लाए, बहुत ही वसी मिसाल है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि मुतशाबिहात में है कि अल्लाह आखिर इस मिसाल से कहे। लेकिन लेसन एक जरूर है कि कोई भी नबी हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मूसा अलैहिस्सलाम हो, उन्होंने एक रोशनी जलाई, और जो है लोग उस रोशनी से कुछ लोग उठाए, लेकिन जिसके अंदर वक्त था, जिसके अंदर सारी चीजें, मैं जो कह रहा हूँ आगे की आयत में एक एक चीज खुल के आएगी, आई एम श्योर, एक एक चीज खुल के आएगी कि वो उसमें क्या है, उसमें तशबीहात भी आएंगे, इसमें बिजली है, इसमें अंधेरा है, इसमें कड़क है, ठीक है। से चलिए इसका अच्छा आयतें करूंगा, उसके भला था इंशाल्लाह, देखूंगा। चलिए अब आपके समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर और प्लूरल क्यों बताया। मसलहुम कमसली, यहाँ तक एक बात होगी, उनकी मिसाल उस मिसाल जैसी है। फिर उसके बाद ये एक बात हो रही है, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुल्मात, वो मिसाल कैसी है कि अल्लाह ने उनका नूर जो है छीन लिया, उस तरफ रागिब नहीं हुए तो दिखा भी नहीं, और क्या निकलना मतलब नहीं, और फिर अंधेरे में भटकना, गुमराही में भटकना है अपने ख्यालात के लिए, इस लिहाज से
और मक्के के मुशरिकीन बुतों की पैरवी कर रहे थे, बुतों को सीधे कर रहे थे, और ये जो है अपने जो भी शरीयत में तब्दीलियां आ गई थी अपनी शरीयत पे चलना चाह रहे थे। अभी 1 मिनट मेरा ये हो जाता, आप उठा के रखे हो, उसको छोड़ो नहीं, भूलना भी नहीं है, उसे जरूर रखना है, लेकिन बीच में नहीं। ओके, वहां तक एक बात होगी। फिर उसके बाद जो है वो मिसाल में 2 चीजें शामिल हैं। अल्लज़ी सिंगुलर से शुरू हो रहा है, वो पूरे लोग नहीं है यहूदी, वो कोई आग नहीं जलाए थे, कोई रोशनी उनके पास थी नहीं, उनके सामने एक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग रोशन की और उससे माहौल पूरा रोशन हुआ। हिदायत को हर एक कोई समझेगा हिदायत, लेकिन बड़ी सख्त हिदायत है भाई, इसके अंदर तो सब ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, झूठ मत बोलो, वो चुगली मत करो, जिना मत करो, फला मत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। हालांकि मरगूब मरहले थे उन्हें, मरगूब दिलचस्पियां थी वो। तो नहीं, ये तो नहीं होता, ये रोशनी हमको चाहिए नहीं, ये रोशनी को बाजू हटो, बाजू रखो, ये चले इधर, वहां पर वो जुल्मात है, वो अंधेरा है। अब उनको हक दिखेगा कहाँ से? ला युबसिरून, वो देख नहीं सकते। ये मुतशाबिहात में है, एग्जैक्ट कोई नहीं मालूम कर सका कि आखिर इसमें आग क्या है, वो जाने वाले कौन है, किसकी रोशनी की, लेकिन मैसेज क्लियर है कि एक जो नूर अल्लाह के कलाम का हर जमाने में अंबिया की तरफ से पैदा किया गया, उसको मान लिया, वो रोशनी में आ गया, उसको हिदायत मिल गई। जो नहीं मानना चाहा उसके लिए अल्लाह ने वैसा ही रास्ता निकाल दिया, उसकी रोशनी को सल्ब कर लिया। अब वो जो भी कर रहा है वो अंधेरे में भटक रहा है, सामने कोई सही रास्ता नहीं, सिराते मुस्तकीम नहीं है, कोई बुतों के पीछे भाग रहा है, जो है नबी को या अल्लाह के रसूल को खुदा बना लिया, या फिर जो है कोई फरिश्तों को बेटियां बना लिया, जैसा ख्याल आ रहा है वैसा जो है ये सब अंधेरे में भटक रहे हैं। अब आपका सवाल, चलिए। मेरा सवाल आपने जो यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया था कि प्लूरल मिसाल अलग और कमासलल्लज़ी जो है ये एक वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ, तो मैं कंफर्म ही करना चाह रहा था, जो मुझे समझ आई आपकी एक्सप्लेनेशन से, अल्लाह का खैर दे आपको, जो मतलहुम है ये फिर मिसाल उन लोगों की रहती, उन लोगों की जिनका नूर सल्ब कर लिया गया, कमसलल्लज़ी, ये 2 चीजों को एक मिसाल में डाले, अलग अलग हो गया पूरे का पूरा। नहीं अलग कुछ भी नहीं है, नहीं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे रोशनी हुई, उन्होंने मुंह फेर लिया, अंधेरे की तरफ चले। अब वो जो दूसरा उसके अंदर है, एक आदमी ने रोशन किया, आग जलाई और अतराफ का माहौल रोशन हो गया, 2 चीजें मिलके एक मिसाल बन रही है। कमसलिल्लज़ी माने उस आदमी की मिसाल जिसने रोशनी की। अब उसके बाद लाजिम बात है, इन्होंने रोशनी को देखा जरूर, और उन देखने वालों में से ये वो कुछ ने तो बिल्कुल आंख बंद करके कह दिया आप अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह का कलाम है, बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। उनको हिदायत मिल, उनका कोई जिक्र नहीं, लेकिन उनका जिक्र है जो उन्होंने अपनी अकल के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से, अपनी जात के लिहाज से कहा कि ये नहीं, ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है, हम इतनी सारी चीजें एक साथ छोड़ नहीं सकते। बस उनके हाल पे छोड़ दिया, फिर अंधेरे में भटक रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, क़यामत तक भी भटकेंगे। आप देख लीजिए, इससे पहले भी हम 1000 बार वो बात कर चुके हैं, बेइंतहाई इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर्स, PhD, फला साइंटिस्ट सब होते हैं, लेकिन गले में वो
बुत या फलां फलां की कोई तस्वीर उसी के जो है पूजा घर में लगा कर जरूर रखेंगे. And they think that this picture or this idol ये उनकी हेल्प कर सकता है. अकल कहाँ मारेगी? ये क्या जुल्मात में भटक रहे हैं. ابن کثیر نے بھی 3-4 مثالیں دی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آئی. لیکن یہ مثال نہیں دی جو آپ نے آخری دی نا, یہ مثال نہیں. اس میں بہت سے لوگ ہیں, ہمارے امین اصلاحی صاحب ہیں, خود شہید ہیں, ہر ایک کا ایک. لیکن کسی کے تعلق سے میں یہ نہیں کہہ سکتا نا, آپ کو کہنا چاہیے کہ ان کا خیال غلط ہے. سب صحیح ہے, سب صحیح ہے, لیکن ہم کو صرف اس سے جو اس آیت سے, اس مثال سے جو سبق لینا ہے, جو میسیج لینا ہے, وہ یہی ہے کہ انبیاء کا کام, اور انبیاء میں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, چونکہ یہ آخری کلام ہے اللہ کا, آخری نبی ہیں, تو یہ جو ہے جب ایک آگ روشن ہوئی تو اہل کتاب میں بھی بہت سے اس کو چھوڑ دیے, اگرچہ کہ ان کے آبا و اجداد آئے اسی لیے تھے, اور دعائیں بھی مانگتے تو آپ کے وسیلے سے مانگتے تھے کہ اس نبی کے وسیلے سے ہم کو کامیابی دے, تو اس شہر میں آنے والے ہیں. لیکن جب وہ چیز سامنے آ گئی تو یہ نہیں ہے, یہ نہیں چلے گی. اس میں تو بہت رعد ہے, بہت کڑک ہے, بہت اندھیرا ہے, جو ہماری طبیعت سے میل نہیں کھاتا. نہ صرف وہ بلکہ پورے سورہ بقرہ کا آدھے سے زیادہ وہ سب آنے والا ہے. تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا. موسیٰ کی شریعت کے فوری بعد جو ہے وہاں سے فرعون سے اتنے ظلم سہ کے نکلتے جو ہے پھر بچڑی کی پوجا شروع کر دیا بدماشوں. یہ کیا ہے؟ یہ رعد نہیں ہے, کسی کے برق نہیں گر رہی ہے. کوئی میری مسلسل برائیاں گنائے تو اچھا تو ہے, وہ سلم تو میرا سب سے بڑا دوست ہے, لیکن طبیعت کو اچھا کہاں سے لگتا بھائی؟ کیا دانش, آپ روزانہ میری برائیاں ہی اگر گناؤ گے تو میں آپ سے ملنا چھوڑ دوں گا نا, حالانکہ آپ سچے دوست ہیں. پھر اس میں ساری چیزیں ان کی برائیاں, نافرمانیاں, تم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تم کو خلافت سے برخاست کیا جا رہا ہے. اب خلافت دوسری امت کو ملے گی. وہ بھی لائک اٹ. سبق سمجھ میں آ گیا آپ کو اس سے جو مثال ہے؟ اوکے. اس میں اب اور کوئی سوال آن لائن کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سوال. اس سے پہلے جو آیت ہے اس لوگوں کے بارے میں بات, پہلی جو آیت ہے اس سے پہلے اولئک الذین جنہوں نے اسی سے بلکہ نہیں ہے بھائی. میں تو آدم علیہ السلام سے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ سب یہی ہے کہ وہ ایک نور روشن کرے, اور کچھ لوگ جو اس نور سے فائدہ اٹھائے. لیکن چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو میرے سمجھ میں زیادہ یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کیا ہوا نور تھا, اور اس میں شاید حوالہ قریش کا بھی ہوگا اور حوالہ یہودیوں کا بھی ہوگا. پورے نور میں بھی ایسے ہی وہ الگ قسم کی مثال ہے. کچھ مشکات, وہ چراغ. چراغ کی مثال ہے, وہ الگ قسم کی. ہو گیا ہے. ایک سوال جی جی, آپ بھی ضرور کر لیجئے. کہ رحمت اللہ ہاں تو اللہ نے چھینی, ہاں, تو یہ تو ہماری اپنی چوائس تھی نا, ان کی اپنی چوائس تھی کہ غلط راہ پہ گئے, بہت اچھا سوال. تو اللہ نے تو نہیں چھینی. جی تو یہاں اس طرح کیوں, مطلب یہ الفاظ کیوں استعمال؟ دیکھیے, وہ تو ہم کئی بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزیں اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ نہیں کرتے. کچھ چیزیں جو بندہ خود کرتا ہے تو اس کے لیے وہی راستہ کھول دیتے ہیں. لیکن کہنے میں یہ ہے, یہ کہنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ نے چھین لیا. اللہ چھینتے نہیں, یہ پہلے بھی سمجھایا تھا. اللہ کسی کو مہر نہیں لگاتے, ان کی وجہ سے خود دل پہ مہر لگ رہی ہے, لیکن منسوب اپنی طرف کرتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم
वला सम्मिहिम समीहिम व अब्सारिहिम गिशावा। मंसूब अपनी तरफ करते हैं, अल्लाह करते नहीं। उनमें से कोई नाम अल्लाह के 99 नामों में से नहीं। अल खातिम नहीं है, हाँ उसमें भी बताया था। अल्लाह मजाक नहीं उड़ाते हो। एक मैं देखा, मैं भी कहीं पढ़ा हूँ, इन्होंने एक हवाला दिया तफसीर में, मुझे भी याद नहीं आया लेकिन मेरे मुताले में जरूर आई है वो, कि ये गुनाहगार बंदे जब जाने लगेंगे तो वो जन्नत की तरफ जाएंगे, दरमेश में दाखिल होना चाहेंगे, जन से शटर गिर जाएगा, लोग ऐसे मस्करा फन हो रहा है। अल्लाह के पास ऐसा तौबा 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 तौबा, अल्लाह के पास ऐसा मस्करापन नहीं होता। ये कहीं कहीं से कुछ चीजें लेके ऐसा अल्लाह यस्तहज़ी की तारीफ में या उसकी तफसीर में लिखा है कि गुनाहगार बंदे दौड़ेंगे जन्नत का दरवाजा खुला देख के, जब वो करीब पहुंचेंगे तो शटर गिर जाएंगे। उस जमाने में शटर भी होते। ठीक है, अब इसमें और मजीद कुछ नहीं है ना ऑनलाइन? हाँ, ईमान समझ में आई तो ईमान पुख्ता हो सकता है, और अगर नहीं समझ में आई तो ये भी लगता है कि ये क्या मिसाल है कुरान में है। तो हमको सिर्फ उसमें मैसेज क्या है लेना है। अब ये जो है आग का जलना, और ये कौन जला है, और वो कौन थे जो उनको अल्लाह ने जुल्मात की तरफ फेर दिया, इससे हमको बहस नहीं। कोई भी हो सकते हैं, यही मुतशाबिहात हैं कि इसीलिए उसके अंदर गहराई में जाके वो जलाने वाले कौन थे, उनका नाम क्या था, वो कब जलाए थे, कौन सी तारीख थी, कैलेंडर में उसका जिक्र है नहीं। दोपहर का वक्त था, रात का वक्त था, सुबह का वक्त था, फजर के वक्त जलाए नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैसेज है, अल्लाह यही बताना चाहते हैं कि अंबिया का काम रोशनी देना है, और जिसका दिल उधर आ गया, जिसको हिदायत हो गई, वो रोशनी पा लिया। जो नहीं है वो अंधेरे में आज भी भटक रहा है, जब भी भटका, क़यामत तक भी भटका। एम आई क्लियर? कौन है भाई? कोई है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें एक मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे उनको आसान आसान जो आयतें इनको आती थी, उनको कबूल कर लेते थे कि हम तुम्हारे साथ मोमिन हैं, तुम्हारे साथ शामिल हैं। जब जिहाद का कोई सख्त अमल आता था, आगे का मजमून है, इसमें नहीं, आगे का मजमून है, आगे का मजमून है, अभी आएगा। अभी तो सिर्फ मसलहुम कमसली के बाद अल्लाह, ये है। अब वो क्या क्या चीजें थी अभी आ रही हैं इंशाल्लाह, सब्र करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। चलिए, दूसरी आयत बिल्कुल छोटी है, उसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कोई भी समझा दे सकता है। दानिश जल्दी बोलिए। खत्म हो गई बात। सुम्मन के मैंने, अब जब हिदायत ही नहीं है तो सुम्मन क्या है? सुनना ही नहीं देता, हक जबान पे बुकमुन, गूंगे हैं, हक जबान पे आता भी नहीं। उमियुन, अंधे भी है, अंधे भी नहीं है, गूंगे भी नहीं है, बहरे भी नहीं है, सब है, मगर वो जो काम के लिए वो आँख, कान और जबान दी गई, वो काम उससे नहीं लेते। ठीक है, तब वो लोग जो जुल्मात में भटक रहे हैं, सुम्मुन भी है, बुकमुन भी है, उमियुन भी है। फहुम ला यरजिऊन, और ये लोग नहीं पलटने वाले हैं। ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ही दिलों का भेद जानते हैं। उनके सिवा ये कोई बात न कोई आलिम बोल सकता है, न कोई कह सकता है कि नहीं पलटेगा। वो कब पलटेगा, अल्लाह को उसका इल्म। जब किसी ला यरजिऊन, तो वो कोई खास है जिसको अल्लाह ही जानते हैं, जिससे अंबिया को या रसूलों को वाकिफ कराया। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, दूसरी आयत। सर क्वेश्चन। यस। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा मुझे इसका ग्रामर का पूछना था कि ये सुम्मुन बुकमुन उम्युन जो है, ये तीनों इस्म है, तीनों मुब्तदा हैं। फहुम ला यरजिऊन उसकी खबर है। चलें, ठीक, थैंक यू। ओके ओके ओके, चलो, तुम्हारे को तो ठंडक नहीं पहुंचती बगैर ग्रामर के, कई लोगों को
उसके बाद जो है दिल जिस्म खुद जाना शुरू हो जाए। थैंक यू जज़ाक अल्लाह। ठीक, हाँ चलिए जनाब, अब कौन पढ़ेगा अभी इसको? जल्दी जल्दी, अभी मुझे 2 और खत्म करना है, 15 मिनट हो जाएगा इंशाल्लाह। आओ कसय्यबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन। चलिए, इसके को आप पीसेस कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक कौन सी बात है? जल्दी। समाई तक एक कर लीजिए, जल्दी नहीं कर रहे हैं। चलिए बस खत्म, ये करेंगे तो आपको उस आयत के अंदर आप जा रहे हैं समझने के लिए। औ कसय्यबिन मिनस समाई, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक? फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। वेरी गुड, अब आ गए आप सीधे रास्ते पे। उसके बाद कहाँ तक? यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत तक एक पूरा टुकड़ा। ये आऊ क्या होता है, का क्या होता है, सय्यब क्या होता है? औ कब इस्तेमाल होता है? या के मानो, या नहीं बल्कि खाली या तो। वो मसलहुम वहां पर कहा गया था, उनकी मिसाल, एक बात कही गई आग का रोशन करना। अब उसी को या तो मिसाल ऐसी है, दूसरी मिसाल सब्बा यसीबू, सब्बा का जो है जैसे, सब्बा के माने, सब्बा के माने ऊपर से कोई चीज नाजिल होना, वो अजाब के लिए भी हो गया, सौता अजाब, सब्बा की अभी लफ्ज आया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बारिश है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इसका रूट वर्ड साबा होगा यानी पहुंचना, या सब्बा यसीबू? ओके सर, सब्बा यसीबू, ये साबा से नहीं चलिए है? जैसे नहीं सब्बा, ओके चलिए जैसे बारिश कहाँ से? अब लाजिम बात है, देखिए अब ये छोटी बचकानी सी बात है, आसमान से बारिश नहीं होती, बारिश होती है बादलों से। अब इसके अंदर भी बाज़ वक्त मुफस्सिरीन ऐसी बातें कहते हैं कि खामखा इंसान को उलझा देते हैं, और तारीख को, जोग्राफिया को, और तमाम नेचर को, साइंस को सब भुला देते हैं। मैं ऐसी भी तफसीर पढ़ा हूँ कि बारिश असल में ये बुखारात की वजह से नहीं होती, आसमान से बादल में उतरती है, बादल से जमीन में आती है। अब मैं ऐसी बात करूंगा तो आप मुझे पागल खाने को भेज देंगे। अब ऐसी तफसीर करके क्या फायदा है? ये नेचुरल बात है, किसी भी बुलंदी को समा कर आ जाता है। अब इससे गलत फहमियाँ खड़ा करेंगे तो साइंस से टकरा रहा है कुरान, और आसमान से अल्लाह ताला बारिश उतारा, वो बादल की शक्ल इख्तियार किया, बादल से जो बारिश हो रही है। तो ऐसी चीजों से भी हमको इज्तनाब करना है। अब उसके बाद मिनस समाई के माने सीधी सीधी बात है बुलंदी, बुलंदी के माने अबर, अबर के माने वहीं से बारिश होती। अब देखिए कसय्यिबिन क्यों आया, कसय्यिबिन क्यों आया, ये क्या है? ये मिसाल है। फिर अब ये तशबीह है, मिसाल में तशबीह है। जैसे बारिश क्या हुआ भाई, क्यों बारिश का क्या है यहाँ जिक्र हो रहा है? ये तो अल्लाह का कलाम है, बारिश तो ही हो रही है। जल्दी 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 10 मिनट सर अगली वाली हाँ जो कोई आया है जिसमें एक माहौल दिया जा रहा है तशबीह के हवाले से कि बारिश होती है, बिजली चमकती है। इधर से कोई बोल रहा था, क्या है शादी, क्या है बोले जल्दी। सर रहमत यानी अल्लाह की रहमत, इस्लाम कह सकते हैं, लाइक हक की बारिश या रहमत अल्लाह की। कुछ भी नहीं, कुरान है बस, और क्या है? अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह का जो कलाम वही के जरिए उतर रहा है। बारिश हमेशा फायदे के लिए ही होती है। जब बारिश होती है तो अनाज, फल, फूल, फलार, जमीन जो है कुछ ना कुछ उगाती है, बगैर बारिश के नहीं उगाती।
اب یہاں سے بارش کا، بارش مانے یہ جو اللہ کا کلام وہی ہو رہا ہے یا انبیاء کی طرف ہوا، جہاں تک چاہے پھیلا کے لے جاؤ، جہاں تک چاہے اس کو سکیڑ لو، شرنک کر لو، یا جتنا چاہے اسے ایکسپینڈ کر لو، تمام انبیاء کو شامل کر لو۔ میسج کیا ہے؟ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہوگا وہ بندوں کے فائدے کے لیے ہوگا، جیسے بارش فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ بارش نہیں ہوگی تو خیرت آ جائے گا، خیرت آ جائے گا تو کھانے کو نہیں ملے گا، اناج نہیں ہوگا، پھل پھلار نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو مثال دے رہے ہیں جیسے بارش بادل سے، جیسے اللہ کا کلام اللہ کے پاس سے اللہ کے فرشتے رسولوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو بارش میں ہیں، اس میں بھی ہے، کیا کیا ہے؟ کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ کون سی؟ فی میں نے اس میں میں نے بارش میں، وہ فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کے اندر اندھیرا ہے، بجلی ہے، رات اور برق، رات کے معنی گرج، بادل آ جاتے ہیں کالے، نہیں وہ تو آپ معنی کے ساتھ سکتا ہے، معنی کے لحاظ سے ظلمات کے معنی اندھیرے کے ہیں۔ اب ہم جو ہے ایک ایک چیز کو تشبیہ کے انداز میں لے جائیں گے۔ اب وہ بارش ہے، اگر وہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں اندھیرا کیا چیز ہے؟ ظلمات۔ ہاں نہیں، اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ کیوں رکیں بھائی؟ ایک ہی فعل ہے، یہ نہیں یہی فعل وہ کرے تو حرام ہے، یہ کرے تو حلال ہے۔ تو بکری مر گئی، مرتے کاٹ کے کھا لیا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، نہیں زندہ رہتا کہ اس کو گردن پہ چاقو پھرا کے حلال کر کے کھانا، یہ کیا بات ہوئی؟ مری ابھی مری، کھا لی۔ بت خانے میں لے آ کے بت کے سامنے کاٹے تو انہیں حرام ہوگی، اور گھر میں لے آ کے میرے کاٹے تو انہیں حلال ہوگی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو جو ہے تحقیق نہیں کرتے، تو یہ ظلمات ہیں جو چیز سمجھ میں نہیں۔ خود آخرت بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ کیا بات ہے؟ ایسے خط انسان مٹی ہو جانے والا ہے، ہڈیاں گلنے والی ہیں، پھر اس کو بول رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو سمجھ میں ہی نہیں آئی وہ ظلمات ہیں۔ اور وہی غیب ہے جس کا علم جو ہے انبیاء سے دلوایا گیا، سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو ہم جو ہے اندھیرا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں بول سکتے۔ تو اللہ کے کلام میں بھی اور بارش میں بھی دونوں فائدے کے ہیں، اس میں ظلمات بھی ہے، گرج بھی ہے۔ گرج کیا ہے پھر؟ ہاں سزا ہے، اس میں یہ پتا ہے یہ نہیں کریں گے ایسا عذاب ملیں گے جہنم میں، فوائل للمصلین، ان کو وائل میں ڈالیں گے۔ ڈراوے ہیں، یہ گرج ہے، یہ وعیدیں ہیں، یہ گرج ہے۔ برق بھی ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں برق کیا ہے؟ تحفے ہیں، انعامات ہیں، روشنی ہے۔ کیسی پیاری مثال ہے۔ اب اس کو اٹھا کے لے جا کے کہیں بھی اس میں وہ بجلی میں، پانی میں، اس میں ظلمات راتوں برق ہے تو ہم کیا کرنا، ہمارے سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ایسا نہیں ہے، مثال اللہ دے رہے ہیں، کوئی اور نہیں دے رہا ہے۔ او کے ساتھ دے رہے ہیں یا میں نے اللہ کی جو وہی ہے، جو کلام ہے، جو صرف انسانوں کی بھلائی کے لیے اتارا گیا ہے کہ وہی ایک بہترین معاشرے میں اپنی زندگی گزاریں، ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی چوری کر لیا تو اللہ کو کہہ گئے، اللہ کے پاس اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آدمی کا، اس کے سماج کا، ماحول کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ انہیں جھوٹ بول لیا تو اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ انہیں حرام کھا لیا تو اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ فالوئنگ تو یہ جو بھی اب اس کو آپ سکڑائیں گے تو ٹھیک ہے، بالکل اسلام کے اندر اس کو لا کے محفوظ کر لیجئے یا پھیلا لیجئے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں 1,25,000 انبیاء یہی میسج لے کے آئے۔ صرف اس کے اندر ایک میسج ہے
کہ اللہ جو ہدایت دے رہا ہے وہ صرف تمہارے فائدے کے لیے ہے، اگرچہ کہ اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب یہ سوچتے بیٹھے جنت کہاں ہوں گی، یہ ادھر ہوں گی، آسمان میں ہوں گی، زمین میں ہوں گی، معلق ہوں گی یا بر میں ہوں گی، اور پھر وہ اوپر سے جو ہے دریا کیسے بہیں گے، نیچے گر کے زمین پہ نہیں آئیں گے کیا پانی لیکیج ہو گیا تو تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، تو یہ تمہارے لیے ظلمات ہیں، تو اس کے لیے اس کی کھوج بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ ظلمات ہیں، کچھ اس میں جو ڈراوے ہیں وہ سب رعد ہے، اور جتنی بشارتیں ہیں وہ سب برق ہیں۔ اب ان چیزوں سے ڈر کے، ظلمات سے ڈر کے بعد اس کے اندر جو برق ہے، تیزی سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں سنیں گے تو اس سے بچ جائیں گے، تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی مثال مودودی صاحب بھی دی ہے یا کوئی دی ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، کہ یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی آدمی سامنے سے شیر کو آتے ہوئے دیکھے اور آنکھ بند کر لے، تو کیا اس سے شیر اس کے حملے سے بچ جائیں گے؟ تدبیر کرنا پڑے گا، جھاڑ پہ چڑھ جانا ہے یا کچھ کرنا، شیر کو ڈرانا۔ کیا بولے؟ شیر جھاڑ پہ بھی چڑھ جاتا ہے تو اپن زمین میں گڑا کر کے گھس جانا، ظاہر کچھ نہ کچھ تدبیر کرنا پڑے گا، آنکھ بند کرنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ یجعلونا، وہ داخل کر لیتے ہیں، اصابعہم، یہ اناملہ نہیں کہا، اس کے معنی انگلیاں ہیں، انگلیوں میں سے کوئی بھی انگلیاں، عام طور پہ کان میں یہ شہادت کی انگلی ٹھونس لیتے، کوئی تکلیف دہ بات ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، آذانہم مانے ان کے کانوں میں، من الصواعق، وہ گرج، صواعق کسے کہتے ہیں؟ صواعق کے معنی، صاعقہ کے معنی وہی قرآن میں بھی آیا ہے، کڑک دار آواز، وہ آواز سنائی نہیں دینا، وہ جو ڈراوے ہیں وہ سنائی نہیں دینا، اس سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ وہ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ میسج سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر ہر چیز ایک سمیلی ہے، ظلمات ایک سمیلی ہے، رعد ایک سمیلی ہے، برق ایک سمیلی ہے، انگلیاں ایک سمیلی ہے، کانوں میں ڈالنا، کوئی ایکچولی کانوں میں انگلیاں نہیں ڈال رہا ہے، بس سننے سے بچنا۔ کوئی مولانا اچھی باتیں اگر بتا رہے ہیں، جنت میں ایسے جائیں گے، وہاں حورے ملیں گے، تو جاؤ ادھر جاؤ کر کے سنو، لیکن نماز پڑھے تو وہ ملیں گا، بولے تو وہ نہیں جمیں گا۔ ہر یہ میری بات سمجھ میں، مثال کے اندر میسج کیا ہے؟ صرف وہ ہم لے رہے ہیں کہ کوئی انگلیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کا جو ڈر ہے یہ سن لیں گے تو اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، سود بھی چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، شراب بھی چھوڑنا پڑے گا، لندے فندے چھوڑنا پڑے گا، شراب سے جو بہترین آمدنی ہو رہی ہے وہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ وہ متنازعہ باتیں میں نہیں کرتا، اس سے بہتر یہ ہے سننا ہی نہیں، کانوں میں انگلی رکھ لینا۔ کوئی کانوں میں انگلی نہیں رکھ رہا ہے، تشبیہات ہیں صرف۔ اور پھر تم لاکھ بچو، آخری ٹکڑا کیا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو احاطہ کرے ہوئے ہے، تو محیط احاطہ اس کا روٹ ورڈ ہے کافروں۔ اور آخری آیت بالکل اسی کے ساتھ ہے، منسلک ہے، اس میں کوئی تمام سمیلیز ہیں، یکاد البرق یقطف، یہ ہو گیا نا؟ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں کو ڈالے تو چلیے، اس کے ٹکڑے کہاں تک؟ نہیں، اب بہت آسانی سے آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گی۔ اقبال جیت گیا، مگر 3 تو کر دیا، بولے تو 2 کریں گے۔
खैर चलिए कोई बात, एक बात जिसको मैसेज पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए कि इस आयत के बाद ट्यूसडे मैं पूरे 20 आयतों का एक तेजी से खुलासा, यानी 21 to 20, ये 20वीं आयत है, ये 20वीं आयत है एकादुर बरखा, एक 5-10 मिनट में हो जाएगी और पूरे 20 आयतों का ये एक यूनिट है कुरान का। इसके बाद दूसरा यूनिट शुरू हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक है वो बताऊंगा, लेकिन ये चारशंबे की क्लास में वो 20 आयतों का पूरा बगैर ग्रामर के, कोई मुजाफ नहीं, कोई मुजाफ इलैह नहीं, कोई मुब्तदा नहीं, कोई खबर नहीं, काफ की खबर नहीं, खै की खबर नहीं, कोई खबर नहीं। ओके, तो जिसको अपने तौर पे कह देते हैं, जिसको खाली नया कहानी नया शौक है, वो भी कल सुन ले वेंसडे की क्लास में इस आयत के बाद। ये बहुत आसान होगी 3 का लेने के बाद, आप खुद भी पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। तमाम सिमिलीज हैं, वहाँ थोड़ी देर बरखाई रोशनी हुई, थोड़ी देर चल लिए फिर रुक गए, वो क्या है, वो कौन सी रोशनी है, किस में चल रहे हैं, कौन चलने वाले हैं। ओके,